Bubagra long live! Long live! Long live! Ramata long live! Long live! Long live! Bubagra long live! Long live! Long live! Ramata long live! Long live! Long live! Bubagra! আমাদের বাঙালি সঙ্গীনে আনছাতে আইন চাকু সঙ্গ দিবতাহা তিনি ডিস্ট্রিক্টনি টিডব্লিউডি প্রেসিডেন্ট পরমানন্দ রীনা প্রমুখ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মহারাজা বুদ্ধ কিশোরদেব বর্মন মহাশয় যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করে আন্দোলন শুরু করেছে, সেই আন্দোলনকে আমরা সংখ্যালঘু মুসলমানের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করছি এবং এটার জন্য এই আন্দোলনকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যা যা কিছু করার দরকার সংবিধান অনুযায়ী আমরা ত্রিপুরা সাথে থেকে সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে আমরা একসাথে মিলে আন্দোলনের মধ্যে আমরা যোগদান করব। জয়রামপাড়া কমিউনিটি হল গোলাঘাটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিनि মুসলিম কমিউনিটির অনতিনাय পয়লা बर' कुथुम लाइमानि बा लुकुथुम पान्डा अ कमिउनिटी हल खायजाका सालसानि प्रग्राम और फाइमान्स होगासिनो एम एजुकेशन चित्ररंजन देव बर्मा once of Joro district president Omrit Dev Burma, block president Radesh Dev Burma, Taisini sub-zonal chairman Suran Dev Burma, Tai Junalni vice chairman Rakesh Dev Burma, Taisini Thuruk Bosong বা মুসলিম সম্প্রদায়নি অজমারক সিনিয়র বুড়িরক বহাইনো খুব কাহাম বনি তিনি পার্টিসিপেশন বলাই কেন हम ददमखाना तीन प्रोग्राम बड़ पार्टिसिपेशन खाया बड़ बताबो सिनी ग्रेटर टिब्रालैंड सापोर्ट खाया बेलाय के तंगथंगमनि कब सिनी बरनि बागिना कारण सिनी एक्जिस्टेंस नि चबाव गुबुन नेशननि बररक फाइनाय जेबाबे दाबो आगु फाइया सिनी बुबग्रानि कबमुंगो अब बेलाय केन सिगनिफिकेंट अब बेलाय केन इम्पोर्टेंट सिनी बागै बेलाय केन बरनो हामबाय जे ग्रेटर टिब्रालैंड माखंके जोंनि एक्जिस्टेंस दंनाय এবং और बर' गतङै माननाय जे ग्रेटर टिब्रालैंडनि बिसिङाव जाना दंनाय रक बर' कन्स्टिट्यूशनल बर' जे एन्जॉय जे खायना दंमोन जे जों माने बर' गतंनाय आबो जों काहामगानो साइमानो किन्तु बर' गुबुन फाताराव दङै जोंनो सापर्ट खायमोन आबो बेलायखौनो सिनि बागै काहाम क आबोनो जों बुजिया नांनाय अनेक बर' क्रिटिसाइज खायनाय गुबुन बसंनि बर' दयारामपारा कम्युनिटी हल कुमचाक कम्युनिटी हल बांगिया सा बरक दफारक बांग्ला बैखे संख्यालघु सम्प्रदाय कगुर बैखे बांगिया सा दफानि बरक बै जोंनि कायसा हल मिटिं खा हल मिटिं हल कुप्लुम फ्लाय मिटिं जों ख्लायलायखा बर'नि बरक जतन फायखा बरक कक साखा कक साखा हंखाय बखा माय बखा मालायो ओमफ्राय दिनै कक सामानि बिसिंथै हल सभा खालामनायनि बिसिंथै दिनै थुरुक ताखुक ताय बुखुक संबाय टिप्रा सारकनि बखा मानलायखा बरक दिनै बुबाग्रानि नाहार मुंनो बरक यासागो दिनै नाहार मुंनो यासागो जोंबो हायनो बरकनो साखा भारतनि संविधानाव दंमानि जे रायदा दंमानि अ रायदा बिसिंथि खालायै बर'नि भारत हानि नागरिक हिसाबै जे मानथाय बरक माननानै जों बर'नि लगे दंनाय तामहनैबा जोंबो बांगियासा दफानि बरक नं दंखा जों थानसाख्लाय सामुं थांनाय थानसाख्लाय हिमनाय कायसानि मानथाय बे कायसानि मानथायनि बिसिंथि जों सामुं थांलायनाय कायसा बाय कायसा बरम रिमानि बिसिंथै दफा बाय दफा सामुं थांलायनाय दफानि मानथायनो जों याचालायनाय जुबालायनाय अमो जों दिनै सालायमुंबो सालायखा और हल कुप्लुम बरक फायखा अबनि बागै बरकनो हामबायरिबो जाय दिनै जे दिनै बिसिंखौ मानजा फायनाय और ताइमोनो जोनाल चेयरमैन एक्स MLA ताई